Sa katapusang mga adlaw timan ikini ang mga adlaw nga moabot nga mga malisud nga panahon. Ang mga tawo magunahuna lamang sa ilang kaugalingon og sa kwarta. Ang mga tawo wala nay pagtagad diha sa Ginoo, wala nay pagtagad diha sa pagpangita sa pagka-Dios nun nga na kinabuhi, kundili ang mga tawo sa katapusang mga adlaw ang ila ng kaugalingon na lang. Wala na sila magtagad sa Dios. Ang sa katapusang mga adlaw hambugiro sila, mapahitason. Sa katapusang mga adlaw bugal-bugalon na ang mga tao, masupilon sa ilang mga ginikanan, dili mapasalamaton og dili Dios nun. Wala sila'y kaluoy, walay puangod, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, madinumtanon sa mayo, mabudhiyon, mapasagaron o garbuso kaayo, palabihon nila ang kahilayan kaysa sa Dios. Ang mga tao mas palabihon nila ang kahilayan. Mga tao puro na kasinungalingan, puro na mga kabakak ang mga tao karon. Kahilayan, mga kaulag na gipahalabis mga tao karon. Magpabilin silang relihiyoso, apan isalikoy nilang matuod nga gahom niini. Ang mga tao magpabilin silang pagkarelihiyoso, pero ang tinuod na gahom niini ug ilang gisalikway. Likayi kining mga tawhana, pipila kanila musaka sa kabalayan aron pag-ilad sa mga makaluluoy, sa mga babaeng nabugatan sa sala, ug dalirang magdala sa ilang nagkalenlaing daotang kaibog. Ng mga tawo puro nakaibog. Ang mga tawo karon puro nakaulag. Puro na kahalayan. Naningkamot kining mga bayhana og makakat-on na pandili gayud sila makasabot. Gusto nilang makakat-on na pandili sila makasabot. Tungod kaya naa sila sa kapagkahilabihan ng mga kahalayan o wala sila makasabot sa kamatuoran. Nagaingon so ingon na si Janes o si Jambres misupak kang Moses. Kining mga tawhana usab misupak sa kamatuoran. Hugaw ang ilang hunahuna o pakyas ang ilang pagtuo apan dili sila mulampas kay makita man unya sa tanan ng ilang binuang sama sa hinatabo kang Janes o kang Jambres. Hallelujah.